नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए फ़िलासफ़ी का मुताला करना जो है वो नागुज़ीर पहलू रखता है, क्योंकि जो असूल और ज़वाबित यूनिवर्सल प्रिंसिपल के तौर पर हासिल किए जाते हैं, उसकी बुनियाद जो है मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़िकल कॉन्सेप्ट से होती है, और फिर मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र ने जो सियासी इर्तिका है उसके अंदर अपनी सोच और फ़िक्र से जो इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा करने में अहम किरदार अदा किया है, उसकी वजह से जो फ़िलासफ़ी है वो इट बिकम द एसेंशियल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। तो इस तरह जब हम पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखते हैं तो हम जिन फ़िलासफ़र का जायज़ा लेते हैं उनमें ग्रीक फ़िलासफ़र भी आ जाते हैं, मॉडर्न भी आ जाते हैं, रेनेसां एर के भी आ जाते हैं, और इस तरह हम मुख्तलिफ सोच और फ़िक्र रियासत से मुतल्लिक़ तसव्वुरात देने वाले मुफ़क्किरीन का भी हम जायज़ा लेते हैं। लेकिन आज हम इस बुनियाद के ऊपर जाकर हम जिस मुफ़क्किर का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं वो मैकियावेली है, और ये इस लिहाज से पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए इंतहाई अहमियत और दिलचस्पी का हामिल है कि अगर ये कहा जाए कि ग्रीक फ़िलासफ़ी का जो आइडियलिज़म का जो कॉन्सेप्ट था उसको अगर किसी फ़िलासफ़र ने अपनी सोच और फ़िक्र के अंदर जो है वो एक नई डायरेक्शन की तरफ मुंतकिल कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड द रियलिज़म, तो उसकी जो क्रेडिट है वो मैकियावेली को जाता है। अगरचे मैकियावेली की फ़िलासफ़ी से मुतल्लिक़ बहुत से एतराज़ात भी किए जाते हैं एज ए पॉलिटिकल फ़िलासफ़र के तौर पर। जिस तरह शेबाइन ने कहा है कि वो एक नैरोली लोकल और नैरोली डेटेड थिंकर है, यानी कि उसका सोच और फिक्र दायरा कार जो है वो अपने ही ज़माने के हालात वाक़यात की अक्कासी करते हैं, लेकिन हकीकत इससे बरखिलाफ़ है। इसलिए हम मैकियावेली का जब हम जायज़ा लेते हैं तो एज ए पॉलिटिकल फ़िलासफ़र का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हमें जो इस फ़िलासफ़र के जो हालात वाक़यात है उसको समझने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर ये इटालियन से था, और फिर इसी तरह यानी कि बाई बर्थ इटालियन था। इसका जो इरा हमें नज़र आता है वो 1469 से 1527 का इरा है। अगर मैं इस इरा को पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूं, और पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द इटालियन जो स्टेट थी उसके हालात वाक़यात के अंदर देखूं, तो डेट इज़ कॉल्ड द रेनेसां इरा, यानी कि यहाँ पर जो माजी के जो हालात वाक़यात है उससे जितनी पेचीदगियाँ लोगों के लिए रियासत के नज़्म नस्क के लिहाज से जो है वो एक डिसइंटेग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था उस रियासत को एक ताकतवर इदारे के अंदर कन्वर्ट करना जो है वो नागुज़ीर ज़रूरत बन चुका था। इसलिए हम इसको एक रेनेसां पॉलिटिकल फ़िलासफ़र के नाम के तौर पर जो है मंसूब करते हैं, यानी कि पॉलिटिकल फ़िलासफ़र ने एक रेनेसां का तस्वर दिया जिसमें रियासत को जो है वो एक ताकतवर इदारे के तौर पर तश्कील दे रहे हैं। फिर यहाँ पर अगर हम इसका लाइफ देखें और उसकी सोच और फिक्र का जायजा लें तो ही वॉज ए प्राइमरली आर डिप्लोमेट। इस तरह उसकी सोच और फिक्र के अंदर जो है वो एक जो प्राइमरी एंड्स होता है उसको अहमियत हासिल होती है, और उसके लिए वो जस्टिफिकेशन जो वो विद आर्गूमेंट करते हैं जो डिप्लोमेट की एक बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो उसको जो एंड चाहिए होता है वो उसकी जस्टिफिकेशन चाहता है, वो उसके मनफी सोच और फिक्र के जो पहलू है उसका जायजा लेने की वो कोशिश नहीं करता। इस वॉज ए डिप्लोमेट। फिर यहाँ पर जाकर उसका एक और बुनियादी जो तस्वर है वो एक हिस्टोरियन के तौर पर भी आता है, यानी कि वो रियासतों के इर्तिका से मुतल्लिक़ और रियासतों के जो हालात वाक़यात है उसका एक वसी इलम भी रखता था। और इस तरह जब वो एक रियासत के जायज़ा लेने की कोशिश करता है तो माजी की जो रियासतों की जो नौइयत है, जो हायत है, वो उसके सामने थी। तो ही वॉज आल्सो ए हिस्टोरियन। फिर यहाँ पर जाकर अगर मैं देखें तो उसका जो बुनियादी अगर हम तस्वर देखें हाउ द पॉलिटिक्स एक्चुअली वर्क रेदर जो है इसको जो है वो देखें क्योंकि वो हाउ पोलिटिकल जो है वो एक्चुअली वर्क इज द प्राइमरी पर्पस, नॉट व्हाट द मॉरल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिक्स। तो कहते हैं वो अपनी सोच और फिक्र के अंदर जब हम कहते हैं वो रियलिस्ट था तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो पॉलिटिक्स को जो है वो गेम ऑफ आर्ट के तस्वर पर लेता था, वो नॉट ए गेम ऑफ द एथिक्स के तस्वर पर लेता था। तो जब उसकी सोच और फिक्र का जायजा लेंगे तो हमें उसकी जो सोच और फिक्र के जो जाविये हैं उसको मद्देनजर रखने की जरूरत होगी। फिर हम यहाँ पर जाकर और उसका जो बुनियादी तस्वर दिया जाता है कि हाउ द स्टेट शुड ऑपरेट, मतलब उसका ये नहीं है कि रियासत जो है उसके असूल ज़वाबित क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल दैट शुड द स्टेट शुड फॉलो टू परस्यू इट्स एक्शन और पॉलिसी, बल्कि वो ये कहता है कि द स्टेट शुड एग्जीक्यूट इट्स विल हाउ इट इज़ रिक्वायर्ड ऑन द मूवमेंट, यानी कि वो हालात वाक़यात के जायज़े की बुनियाद के ऊपर अपनी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का तस्वर देता है। वो अखलाकियात के तहत वज़ा करदा जो असूल ज़वाबित होते हैं उन पर अमल दरामद करना जब वो रियासत की जिम्मेदारी करार नहीं देता। फिर यहाँ पर जाकर हम उसको
ایک وسیع پیمانے پر اگر ہم اس کی جو سوچ اور فکر کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے بنیادی طور پر دو اہم جو ہے وہ تصانیف ہمیں نظر آتی ہے، ڈسکورس اور ایک پرنس۔ دا پرنس جو ہے وہ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ایک ریئلزم کا جو کانسیپٹ ہے اور جو نریشن آف دا گائیڈنس پرنسپلز ہیں ٹو دا پرنس اور دا اسٹیٹ، تو وہ ہمیں ایک ایسے رہنمائی دیتے ہیں جو اس کے ریئلزم ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ تو ہم یہاں پر جا کر اس کا جو ایک بنیادی تصور ہے اس پرنس کے اندر جا کر کہ اسے نا جو فیکچول جو ٹروتھ ہوتا ہے دیٹ شوڈ دا پریویل، اور یہاں پر جو ہے وہ جو ایک آئیڈیلزم کانسیپٹ آف تصور ہے ٹروتھ کا وہ نہیں مانتا۔ فیکچول ٹروتھ ہے یعنی کہ جو حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، آپ نے جو حالات و واقعات کا تقاضا ہے۔ فیکچول ٹروتھ وہی ہے کہ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے جو ایک آئیڈیلزم کی سوچ ہے جو اس کے مطابق جا کے اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کوئی ایک ایسا لاہ عمل اختیار کریں جو اس دور کے حالات و واقعات کے اندر کسی عمل کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت فوری طور پر پیدا نہ کرتا ہو، تو دیٹ ڈز ناٹ ہیو اینی سگن۔ تو اس کے نزدیک جو بنیادی تصور جو ہمیں نظر آتا ہے ریئلزم کے طور پر جو ہے دا فیکچول ٹروتھ شوڈ بی پرسیوڈ ریدر دا آئیڈیلزم۔ اسے کہتے ہیں آئیڈیلزم جو ہے وہ پیرش ہو جائے گا، کیونکہ ہر ریاست کو جن حالات و واقعات کا سامنا کرنا ہوتا ہے اسے اسی کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق اپنا جو ہے وہ فیصلہ سازی کرے۔ پھر اسی طرح ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ورچیو کا اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈز ناٹ ہیو اینی مورل ویلیوز، ایتھک ویلیوز، کہ جیسا گریک فلاسفر کے اندر آتا تھا، وہ کہتا ہے ورچیو از دا اونلی تھنگ دیٹ از یور ایبلٹی ٹو کاؤنٹر دا چیلنج۔ تو جو آپ کی ایبلٹی یا صلاحیت ہے وہی ایتھکس ہے، اور آپ اپنی ایبلٹی کے مطابق جو چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت استعمال کریں گے وہی دراصل اس وقت کا جو ہے وہ اخلاقیات کا آئینہ دار ہو جائے گا۔ تو وہ کسی مورل پرنسپل کے طے شدہ جو نسل در نسل پرنسپلز ہیں وہ اس کو کسی ورچیو کا تصور نہیں، اس کے ورچیو جو ہے وہ ایک ڈیسیجن میکنگ ہے، اور یہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اس کی ایبلٹی کے شو کرنی چاہیے، اور یہ ایبلٹی اس وقت ورچیو بنے گی کہ جب وہ حالات و واقعات کا مقابلہ کر کے جو ہے وہ حالات و واقعات کو ایک اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ڈھالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پھر یہاں پر جا کر جو وہ ایک اور اہم تصور ہے فارچونیٹ کا ہونے کا، یعنی کہ قسمت زائی کا یا لک کا کانسیپٹ، وہ اس تصور کے ساتھ بھی منسلک ہونے کے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لک اور فارچون جو ہے وہ مے بی دا پارٹ آف دا سچویشن، یا آپ ایک کسی حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی فارچون کیفیت کی وجہ سے اس سے عہدہ برا ہونے میں صلاحیت کر سکے، لیکن دیٹ از ناٹ دا الٹیمیٹ دا اونلی سورس ٹو کنکلوڈ اینی ایونٹ اور اینی سچویشن۔ تو یہاں پر جا کر وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو آپ کے کیونکہ جو فارچونیٹ تھے انپریڈکٹیبل، آپ کو پہلے سے نہیں معلوم کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا، بلکہ آپ کو اپنی اس فارچونیٹ صورتحال کو جو ہے وہ اپنی ول کے مطابق جو ہے وہ اپنے طاقت جو ہے وہ ڈھالنی ہوگی۔ تو اس طرح یہاں پر جا کر ہمیں جو ہے نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اہم پرنسپل اگر میں میکیاولی کی فلسفی کو ایک احاطے کے طور پر لینا چاہوں تو ان میں سے ایک پرنسپل جو نظر آتا ہے کہ اینڈ جسٹیفائی دا ایکٹ۔ آپ کے لیے جو وہ ایکٹ ہے اس کے لیے اصول و ضوابط ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو اینڈز ہیں جس مقصد کے لیے آپ جو سرگرمی کر رہے ہیں وہ مقصد کتنا زیادہ آپ کے لیے اہم ہے۔ یعنی کہ اگر ریاست کی طاقتور بنانا ہے، ریاست کو مستحکم بنانا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ جو بھی عمل اختیار کرتے چلے جاؤ گے دیٹ ہیز دا ریئل جسٹیفیکیشن اور لیجیٹیمیسی آف دا رولر، کیونکہ اس کے نزدیک جو ہے وہ ایکٹ ظالمانہ، جابرانہ یا کوئی اس طرح استحصال کا عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ریاست کو چونکہ طاقتور بنانا چاہتا ہے تو اینڈ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس طرح یہاں پر جا کر وہ ایک اور پرنسپل جو پرنس کے اندر ہمیں گائیڈ کرتا ہوا نظر ہے، دا رولر شوڈ بی فیئر ناٹ شوڈ ہیو دا جو ہے وہ پاپولر لیڈر یا اور اس کے ریسپیکٹیبل نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر وہ جو ریاست کا جو اتھارٹی ہے وہ اس کے ساتھ منسلک کرتا ہے پرنس کو یا حکمران کو، کہ لوگ جو ہے وہ قانون کی اطاعت جو ہے وہ کرتے صرف اس وقت جب انہیں سزا اور جزا کا تصور ہو۔ حکمران کی اطاعت بھی اسی وقت کی جائے گی جب لوگ اس سے خفا ہوں گے۔ اگر وہ اپنے آپ کو کسی ایسے تصور کے ساتھ منسلک کر لے گا کہ جہاں پر وہ لوگوں کی نظروں کے اندر ایک اچھا حکمران بننے کی کوشش کرے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کوئی لو اور افیکشن کو کریٹ کرنے کی جذبہ پیدا کرے، تو وہ اس کی ویکنس کا تصور جائے گا، اور حکمران کو کسی بھی قیمت کے اوپر جا کر جو ہے وہ ویک ہونے کا تصور نہیں دینا۔ تو دیٹ از another aspect of the realism of the Machiavelli that he direct the ruler that he should have the principle to be feared not to be loved۔ تو اس طرح سے یہاں پر جا کر وہ ایک اور جو کریکٹرسٹک ہمیں پرنس کے اندر دیتا ہوا نظر آتا ہے، the prince should behave like a lion and should act like a fox۔ تو یہاں پر جا کر behavior lion اب جو ہے وہ obviously جو اپنے
जंगल का बादशाह, वो अपने इर्द गिर्द किसी को जो है वो ना ताकतवर तस्वर करता है, ना उनके आगे सरेंडर करता है, बल्कि उनको अपना जो है वो जरिया बनाता है अपने ज़रूरियात की तकमील के लिए। तो कहता है लॉ इन होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर लॉइन के तौर पर उसका कोई अमल जो है वो ना होता तो दैट इज आल्सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि बुनियादी तौर पर वो डिप्लोमेट था, इसलिए उसने फॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक भी दी, क्योंकि डिप्लोमेट जो है वो इज कॉल्ड अ फॉक्स। तो इसे कहते हैं वो एक दो कैरेक्टरिस्टिक के तहत एक हुक्मरान को तश्कील देता है। दैट इज आल्सो अगेन द रिफ्लेक्शन ऑफ द रियलिज्म ऑफ द मैकियावेली, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किसी रूलर को जो है वो एक कामयाबी की तरफ जो है वो यकीनी बनाती है। तो यहाँ पर जाकर वो एक और अहम जो इसकी तस्नीफ हमें नजर आती है डिस्कॉर्स, तो इसके अंदर जाकर वो एक तस्वर देता है कि द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसके नज़दीक अगर जो वो अपने तमाम असूल ज़वाबत के अंदर जो है वो एक टोटलियन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देता है, लेकिन बाई कॉन्सेप्ट जो है वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक अप्रिसिएशन के मानी मुंह से देखता है। उसके नज़दीक इसकी वजह बुनियादी ये है कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है डेट ब्रिज द डिफरेंस बिटवीन द मासिस एंड द रूलर। तो ये एक अच्छे निज़ाम हुकूमत के लिए ज़रूरी होता है कि लोग और अवाम जो है वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाए। मुंसलिक होने का तरीका कार जो है वो हुक्मरान की तरफ से ताकत के इस्तेमाल, लेकिन ये रास्ता जो है वो रहना चाहिए ताकि लोग और हुकूमत जो है वो बाहर मुंसलिक रह सके। यहाँ पर जाकर जो उसके दीगर हम इसके जो पहलू हम देखते हैं जो एक रियलिज्म के तौर पर वो एक एथिक्स का कॉन्सेप्ट है। ही डज नॉट बिलीव इन द एथिक्स, मॉरलिटी इज सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। वो सेपरेट करता है, कहता है कि जो सियासत है वो आपके लिए जो है वो अखलाकियात के ताबे नहीं है, बल्कि सियासत के जो अगराज़ मकासद हैं सियासत उसके ताबे होती है। लिहाजा इसके लिए मॉरलिटी का तस्वर यह है कि बादशाह क्या कर रहा है उसे जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मॉरलिटी। इसलिए वो रिलीजन को भी जो है डज नॉट कंसिडर द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, क्योंकि उसके नज़दीक जो हुक्मरान को जो है वो रिलीजन को इस्तेमाल तो करना चाहिए फॉर द अचीवमेंट ऑफ his own ends or the ends of the state or the ends of the government, but he should not submiss towards the religious thinking या religious act या religious behavior, क्योंकि इससे उनके अंदर जो है वो एक कमजोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो पैदा होता है। he should behave like a religious people, but should he use the religious power to exercise his authority or to strengthen his authority as a ruler। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जाकर एक और जो वो फिलोसफी के कॉन्सेप्ट के तौर पर जो उसकी रियलिज्म की अक्कासी करता है, डेट इज कॉल्ड द एग्रेंडाइजमेंट पॉलिसी, कि वो एक सिर्फ हुक्मरान के लिए ताकतवर होने का अंदरूनी तौर पर तस्वर नहीं देता, बल्कि वो रियासत के तस्वर को ताकतवर बनाने के लिए ज़रूरी तस्वर देता है कि रियासत को चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द की जो छोटी रियासतें हैं उन पर अपनी बालादस्ती कायम करे, उनको एक सब्जुगेशन के मानी मुँह मिला, और अगर उनको ऑक्यूपाई करना पड़े तो उससे भी गुरेज ना करे, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेंगे तो छोटी रियासतें इतनी ताकत हासिल कर लेती हैं। और ये पर्टिकुलर सिचुएशन है कि जो इटालियन रियासत को उस वक्त हासिल थी। तो इस कहते हैं यहाँ पर जाकर हमें जो एक तस्वर आता है वो उसके जो अल्टीमेट कंक्लूजन के तौर पर कि ही वांट टू हैव ए सक्सेसफुल रूलर, एंड फॉर Machiavelli the successful ruler is the only one who can exercise his authority with the best possible result and with best possible way and ensure the strength of the state by all means and by all resources. That is all what we call Machiavelli school of thought. Thank you very much.